इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती महंगाई के सबब मुल्क भर की आवाम में पाई जा रही है बेचैनी। शहर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से निकाली गई बैलगाड़ी और साइकिल रैली। सदर जमहूरिया के नाम भिजवाया गया मेमोरेंडम। औरंगाबाद से भाजपाई रहनुमा और राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ मरकजी वजीर ममलिकत की हैसियत से हुए हलफ बरदार। भाजपाई कारकुनान में जश्न का माहौल। इन्नर व्हील क्लब औरंगाबाद के चेयरमैन ओहदे पर लता मुड़े का इंतखाब। इस्तकबालिया तकरीब में नौ मुंतखबा तमाम ओहदेदारान ने लिया अपने ओहदों का जायजा। और औरंगाबाद जलगांव रोड पर तेज रफ्तार कार हादसे की शिकार, एक खातून की हुई मौत, 4 जख्मी दाखिले अस्पताल। खबरें तफसील से। पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज शहर में एक बैलगाड़ी और साइकिल रैली निकाली गई और एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया के नाम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया गया। रैली के आगाज़ से पहले शाहगंज में मौजूद बाबा कौम आनजहानी महात्मा गांधी और अजीम रहनुमा सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समों पर हार पहनाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया और फिर ऊँट, घोड़ों और बैलगाड़ी व साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। इसी तरह एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद व मरकज़ी हुकूमत के नाम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मज़ाहिरीन में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद अनिल पटेल, शहर सदर हिशाम उस्मानी, साबिक़ शहर सदर एडवोकेट सैयद अकरम, इब्राहिम पठान, सरोज मसलगे पाटिल, मुदस्सर अंसारी, एडवोकेट इकबाल सिंह गिल और कांग्रेस पार्टी के दीगर आला कायदीन व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। आमचा जे आजचा मोर्चा आहे हे याचं प्रतीक आहे की जनता किती त्रस्त आहे। आम्ही तर हे एक सुनियोजित आणि म्हणजे असं केलं होतं की लोकांना त्रास पण नाही व्हायला पाहिजे आणि आपली जे गोष्ट आहे ते सरकारपर्यंत पण गेली पाहिजे। पण आपण पाहताय की पुष्कळ लोकांनी आमच्या मोर्चाला जॉईन केला आणि आम्हाला साथ दिली आणि हे संदेश आहे केंद्र सरकारला की जनता त्रस्त आहे। जे पेट्रोल आम्हाला 33 आणि 34 रुपयामध्ये केंद्र सरकार देऊ शकते त्याच्यावर जवळपास 850% सेस लावून केंद्र सरकार आता आम्हाला मजबूर करते की 100 रुपयावर आम्ही पेट्रोल आणि 96 रुपये डिझेल घ्यायचा आणि जे गॅस आम्हाला 400 रुपयामध्ये मनमोहन सिंगच्या काळात साहेबांच्या काळात भेटत होती ते आज आम्हाला 850 वर मोजावं लागते त्याच्यासाठी। तर आम्ही आज जे मोर्चा काढला याचं प्रतीक आहे की हे सरकार आम्हाला विश्वगुरू बनवण्याचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आली होती आणि आज यांनी आम्हाला मजबूर केलं की आम्ही 500 वर्ष जुने जे आम्हाला संसाधन वापरावे लागत होते ते आम्हाला पुन्हा त्याच्यावर लागलं। तुम्ही पाहिलं की आम्ही ऊट, घोडे, बैलगाड्या, सायकल म्हणजे आता पेट्रोल डीजल हे एक स्वप्नासारखं झालं जनतासाठी। गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी काबीना में तोसी की गई जिसमें रियासत महाराष्ट्र के 4 लीडरान को शामिल किया गया, जिसमें औरंगाबाद ज़िले के राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ को भी ममलिकती वज़ीर बनाया गया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स और ओहदेदारान में जश्न का माहौल है। ये बात जहां रियासत भर के लिए खुशी और मसरत का बास बनी हुई है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीना की तोसी में रियासत भर से 4 चेहरे शामिल किए हैं, वहीं औरंगाबाद के लिए भी ये काबीनी तोसी अच्छी खबर साबित हुई है कि शहर के पुराने भाजपाई रहनुमा और यहाँ से राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ को भी वज़ारत में शामिल करते हुए उन्हें ममलिकती वज़ीर का ओहदा दिया गया है। शहर में इस खबर के मिलते ही भाजपाई कारकुनान ने जोश व खरोश से जश्न मनाया। आया रहे कि डॉक्टर कराड़ अहमदपुर तालुक़ा के चिखली गांव के मुतवत्तिन हैं।
انہوں نے اورنگ آباد ہی سے اپنی طبی تعلیم مکمل کی تھی اور وہ 2 مرتبہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے میئر بھی رہ چکے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ریاستی عاملہ کے رکن رہتے ہوئے کراڑ 2 سال مراٹھواڑہ کے ترقیاتی بورڈ کے صدر بھی رہے ہیں۔ پارٹی کے آن جہانی رہنما گوپی ناتھ منڈے کی قیادت میں 90 کے دہے میں کراڑ نے بھاجپا کی عملی سیاست میں قدم رکھا تھا۔ پارٹی کے تئیں ان کی کارکردگی اور خدمات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر بھاگوت کراڑ کو NDA کے BJP کوٹے سے راجیہ سبھا کی رکنیت دی گئی تھی۔ گزشتہ روز مرکزی کابینہ میں ہوئے رد و بدل اور توسیع میں انہیں بھی مملکتی وزیر کا عہدہ سونپا گیا ہے اور انہوں نے اپنے اس عہدے کا حلف لیا۔ انر ویل کلب آف اورنگ آباد کے نومنتخبہ عہدیداران کے استقبال کے لیے ایک تقریب گزشتہ شام رکھی گئی، جس میں کلب کی نومنتخبہ صدر لتا موڑے سمیت دیگر عہدیداران نے اپنے عہدوں کا جائزہ لیا۔ اس تقریب میں انر ویل کلب اورنگ آباد کے چیئرپرسن کی حیثیت سے لتا پدماکر موڑے کو اتفاق رائے سے منتخب کیے جانے پر ان کا استقبال کیا گیا، جبکہ نومنتخبہ صدر نے اسی تقریب کے موقع پر اپنا عہدہ سنبھالا۔ اس تقریب میں دیگر نامور شخصیات کے ساتھ ساتھ میونسپل کارپوریشن کی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڈلکر بھی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھیں۔ اس اجلاس میں رہنمائی کرتے ہوئے انر ویل کی کارکردگی پر روشنی ڈالی گئی اور کلب کی سماجی خدمات کا تعارف کروایا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماحولیات، تعلیم، صفائی اور صحت کے شعبہ جات میں کلب کی خدمات اور آئندہ منصوبوں سے بھی حاضرین کو واقف کروایا گیا۔ یہ تقریب نو منتخبہ صدر لتا موڑے کے مکان پر منعقد ہوئی، جس میں کورونا پروٹوکول کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سیکریٹری ورشا پاٹل، IPP شیلا کلکرنی، نائب صدر چھایا بھوئر، ISO انجلی ساوے، خازن شیوانی لڈا اور ایڈیٹر انجلی داشرتھی نے بھی اپنے عہدوں کا جائزہ لیا۔ بی بی کا مقبرہ اور دیگر تاریخی اثاثوں کے اطراف کی زمینوں پر ناجائز قبضے کیے جا چکے ہیں، جنہیں ہٹانے کا کام جاری ہے، لہٰذا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، میڈیا اور عوام محکمہ آرکیالوجی سے اس کام میں تعاون کریں۔ یہ اپیل اورنگ آباد ASI ڈویژن کے سپرنٹینڈنگ آرکیالوجسٹ ملن کمار چاولہ نے کی ہے۔ مین آج کا جو ریزن تھا آپ لوگوں کو بلانے کے لیے، کیونکہ ہم نے بی بی کا مقبرہ سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہیلپ سے وہ انکروچمنٹ ہٹایا ہے اور اس کے اگینسٹ میں لوگ بہت وہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کا زمین ہے، لیکن ہمارے ریکارڈز کے مطابق 1971 کے بعد جو ری نمبرنگ ہوئی تھی، اس کے بعد ASI کا نام نہیں چڑھا ہے اس کے اوپر۔ اسی کا فائدہ اٹھا کے بہت سارے لوگوں نے ASI کے اور بھی زمین ہے وہاں پہ، جس کو ابھی ہمیں پورا ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہے لینے کا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ لوکل لوگ، آپ پریس میڈیا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ایسے جو بےمانی لوگ اس کے اوپر اپنا قبضہ کر کے رکھے ہیں، ان کو ہٹانے میں ہم کو ASI کو مدد کرے، کیونکہ جب تک آپ لوگوں کا سہایتا نہیں ملے گا، کیونکہ ہم خالی اپنے ایکٹ کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن انفورس کرنا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا پروویژن ہے ایکٹ میں، تو وہ ہم کوآپریشن چاہتے ہیں اور اس میں وہ ول پیدا کرنے کے لیے لوکل لوگوں کو بھی آگے آنا ہے۔ کورونا فری علاقوں میں آئندہ 15 جولائی سے 8ویں تا 12ویں جماعت کی کلاسز شروع کرنے کی ریاستی حکومت نے اجازت دے دی ہے، لیکن ضلع پریشد انتظامیہ کو اس ضمن میں ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹرز مینجمنٹ کمیٹی کی گائیڈ لائن کا انتظار ہے۔ ذرائع کے مطابق ایسے دیہی مقامات جہاں کورونا کے مریض نہیں ہیں، وہاں 15 جولائی سے تعلیمی سال 2021-22 کے لیے تعلیمی سرگرمیاں مرحلہ وار شروع کرنے سے متعلق ریاستی حکومت نے گائیڈ لائن جاری کر دی ہیں، جس کے تحت 8ویں تا 12ویں جماعت کے طلباء کے لیے بیک ٹو اسکول پروگرام شروع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جس کے لیے دیہی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دے کر طلباء کے سرپرستوں سے تحریری طور پر اسکول شروع کرنے کی اجازت لینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائن کے مطابق کورونا فری دیہاتوں میں پہلے مرحلے میں 8ویں تا 12ویں جماعت کی کلاسز شروع کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں گرام پنچایت انتظامیہ قرارداد منظور کر کے اسکول شروع کرنے کی کارروائی کا آغاز کرے۔ جن دیہاتوں میں اسکول شروع کیے جا رہے ہیں، وہاں گزشتہ 1 ماہ سے کورونا سے متاثرہ ایک بھی مریض نہیں ہونا چاہیے۔
اس کی جانچ متعلقہ کمیٹی کرے۔ اس کمیٹی کا چیئرمین گاؤں کا سرپنچ رہے گا۔ اسکولوں میں ہجوم نہ ہونے پائے، وہاں سوشل ڈسٹنسنگ پر سختی سے عمل کیا جائے۔ حکومت نے تو مرحلہ وار اسکول شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے، مگر ضلع پریشد انتظامیہ کو اس ضمن میں ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹرز مینجمنٹ کمیٹی کی گائیڈ لائن کا انتظار ہے۔ ضلع بلڈانہ کے چنچوڑا گاؤں میں دلت سماج کے افراد پر ہوئے قاتلانہ حملے کی مذمت میں لوک وکاس پریشد کا ایک وفد آج ڈویژنل کمشنریٹ پہنچا اور حکومت کے نام ایک میمورنڈم علاقائی انتظامیہ کے سپرد کرتے ہوئے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ لوک وکاس پریشد کے بانی صدر سید عبدالواحد کی رہنمائی میں آئے وفد نے علاقائی کمشنر کو بتایا کہ ضلع بلڈانہ کے چنچوڑا گاؤں میں دلت سماج کے افراد پر جان لیوا حملہ کیا گیا ہے، جس میں حملہ نے مہلک ہتھیاروں کا آزادانہ طور پر استعمال کیا۔ یہی نہیں، اس واردات کے پیش آ جانے کے بعد شیو سینا کے ایم ایل اے سنجے گائیکواڑ وہاں پہنچے اور انہوں نے مظلوموں کے آنسو پوچھنے اور انہیں انصاف دلانے کی بجائے انہیں ہی دھمکی دی کہ مختلف دیہاتوں کے 10 تا 15 ہزار افراد کو لے کر وہ مزید یہاں حملہ کر سکتے ہیں۔ اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ریاستی وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا گیا کہ ایم ایل اے سنجے گائیکواڑ کو اس عہدے سے فوری معطل کیا جائے اور پسماندہ طبقات کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت لی جائے۔ اسی طرح قاتلوں پر سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ بصورت دیگر ریاست گیر سطح پر عوامی تحریک شروع کی جائے گی۔ اس وفد نے حافظ مشتاق، سچن گاڑے، شیخ عین الدین، جاوید چاؤش، مدھوکر ڈھیپے، معین الدین، شیخ آصف، سدھاکر بھسے، تاتیا راؤ سسانے اور دیگر شامل تھے۔ بلڈانہ ضلع میں کھامگاؤں تعلقے میں ایک گاؤں میں ایک دلت پریوار پر کچھ لوگوں نے تلوار سے، لاٹھی اور کاٹھیوں سے حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اپنے بچے کو جب مارا جا رہا ہے ماں کی آنکھوں کے سامنے، بچے کو بچانے کے لیے جب ماں بیچ میں جاتی ہے تو ماں پر بھی چاقو اور تلوار سے حملہ ہوتا ہے۔ جب اپنے بھائی کو خون میں لت پت ایک بہن دیکھتی ہے اور بیچ میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بھائی کو مت مارو، تو بہن پر بھی حملہ ہوتا ہے، بہن کے بھی تلوار سے انگلیاں کاٹ دی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ مہاراشٹر میں ہو رہا ہے۔ اتنی ہی نہیں، اس کے آگے جو لوگ آج سत्ता میں ہیں، شیو سینا جس کا آج مکھیہ منتری ہے اور جو دعویٰ اور وعدہ کرتے ہیں کہ یہ سیکولر لوگ ہیں، دلت اور مسلمان کو ساتھ میں لے کر چلیں گے، لیکن افسوس کہ شیو سینا کا آمدار اس گاؤں میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو ہے تو 10,000 لوگوں کو لے کر یہاں پر آؤں گا، دلتوں پر تم گناہ داخل کرو، آس پاس کے 25 گاؤں کے لوگوں کو جمع کرو اور یہ لوگوں پر حملے کرو۔ یہ بڑی شرم اور افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے نہیں، یہ حکومت کے لیے شرم کی بات ہے، مکھیہ منتری ادھو ٹھاکرے جی کے لیے شرم کی بات ہے کہ سत्ता میں بیٹھ کر وہ اپنے چیلے چپاٹوں کے ذریعے سے دلتوں پر حملے کرا رہے ہیں۔ ہم ادھو ٹھاکرے جی پر اس لیے بلیم لگا رہے ہیں کہ وہ جو آدمی وہاں پر گیا تھا آمدار، اس نے خود وہاں سے یہ کہا کہ مجھے ماتوشری سے کال آیا تھا، میں گرہ وبھاگ سے مل کر آیا ہوں۔ اس طریقے سے وہاں پر بولا گیا اور شدید دلتوں پر حملے کرنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ لیکن ایک بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ دور آپ بیت چکا ہے، اب قانون کے طریقے سے ہی، لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اس زمانے کو آپ بھول جائیے، آپ نے کبھی کچھ کیا ہوگا، آج وہ سب نہیں چلے گا۔ لوک وکاس پریشد دلتوں کی رکشا کے لیے اپنے دلتوں کے ساتھ میں ہمیشہ ان کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر کھڑے رہے گی، آج بھی اور کل بھی۔ مکھیہ منتری جی کو ہم نے نویدن میں کہا ہے کہ وہ آمدار کو آپ ترنت نلمبت کرے، اگر سے آپ نلمبت نہیں کرتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں۔ دھنیہ واد۔ گورنمنٹ آرٹس اینڈ سائنس کالج کے IQA کی جانب سے آن لائن قومی ویبینار منعقد کیا گیا، جسے ملک بھر سے بھرپور تعاون حاصل ہوا۔ واضح ہے کہ یہ آن لائن مذاکرہ 5 جولائی کو زوم ایپ کے ذریعے منعقد کیا گیا۔ فاسٹرنگ ٹیچنگ لرننگ پریکٹسز فار کوالٹی انویسٹمنٹ ان ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے عنوان سے منعقدہ اس ویبینار میں
औरंगाबाद डिवीजन के डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत सिंह निम्बालकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के गवर्नर के नामजद करदा रुकन डॉक्टर उल्हास उड़ान और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नायब डीन डॉक्टर राजशेखर भी मौजूद थे। आला तालीमी इदारों में तदरीस के मेयार में इजाफे को डॉक्टर निम्बालकर ने अपने खिताब में वक्त की ज़रूरत करार दिया, जबकि डॉक्टर उल्लास उड़ान ने मेयार में इजाफे के लिए तालीमी हलकों को मज़ीद सरगर्म हो जाने का मशवरा दिया। इसी तरह डॉक्टर राजशेखर ने भी मुताद्दिद अहम उमूर की जानिब तवज्जो दिलवाई। इस वेबिनार को मुल्क भर के तालीमी व आला तालीमी हलकों से भरपूर ताउन हासिल हुआ। कोरोना हालात में अपनी जान जोखम में डालकर गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वाले जोन नंबर 8 के मलेरिया मुलाजमीन को कोरोना वॉरियर्स के अवार्ड से डेकोरेट किया गया। इस ज़िमन में एक प्रोग्राम सिल्क मिल्स कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में रखा गया। इस मौके पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष टेंगड़े और म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंगलेचा व साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले के हाथों म्यूनिसिपल मलेरिया डिपार्टमेंट के जोन नंबर 8 के मुलाजमीन को कोरोना वॉरियर्स का लक़ब देते हुए उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनमें सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। जिन्हें कोरोना वॉरियर्स के खिताब से नवाजा गया उनमें मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अंजलि नड़गिरकर, डॉक्टर डिम्पल परदेसी, डॉक्टर शोएब शेख, डॉक्टर केबी मोरे, मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर दादा मियाँ, रविंद्र घड़ामोड़े, भारती हिवराड़े, सुनील हिवराड़े, बेबी नंदा झामरे, दक्षा मकासरे, पुष्पा अंभूरे, काजल मानकर और मलेरिया डिपार्टमेंट के दीगर मुलाजमीन शामिल हैं, जिन्हें कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट्स देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। पब्लिक लाइब्रेरियों के लिए हुकूमत फौरी तौर पर इमदादी फंड जारी करे, ये मतालबा मराठवाड़ा लाइब्रेरी संघ के सदर कामरेड गुलाब राव मगर ने किया है। कामरेड गुलाब राव मगरे ने बताया कि इस ताल्लुक़ से गुज़िश्ता दिनों मुताल्लिक़ा वज़ीर ने यह तयक़ुन दिलवाया था कि पब्लिक लाइब्रेरियों के लिए इमदादी फ़ंड फ़ौरी अदा कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक ये फ़ंड जारी नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि रियासत भर में कमोबेश 1250 उमूमी लाइब्रेरियां हैं, जिनके मुलाजमीन फ़ंड्स न मिलने की वजह से शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो गए हैं और उन पर फाका कशी की नौबत आ गई है। तमाम उज़रा से की गई सारी नुमाइंदगियाँ अब तक बेसूद साबित हो रही हैं। पिछले हफ्ते ही मराठवाड़ा के दौरे पर आए वज़ीर उदय सामंत ने जालना व औरंगाबाद की गवर्नमेंट लाइब्रेरियों के मुलाजमीन को यह यकीन दिलाया था कि फ़ंड्स की इजराई समेत मुताल्लिक़ा मुलाजमीन के तमाम जायज़ मतालबात के लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब फिर से जालना ज़िला ग्रंथालय एसोसिएशन के सदर राजशेखर बालेकर, श्याम शेलगांवकर, परवीन देशपांडे, अनिकेत अंभूरे, काशीनाथ गायकवाड़ ने भी फ़ंड इजराई और दीगर मतालबात को पूरा करने का मतालबा वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला व मुतल्लिक़ा वज़ीर से किया है। महाराष्ट्रातील 12,144 सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या मागील वर्षाच्या खर्चावर आधारित सन 2019-20चे अनुदान अद्याप दुसरा हप्ता 47 कोटी 34 लाख आघाडी सरकारने दिलेला नाही। चालू वर्षाचा प्रथम हप्ता जो आता ऑगस्टमध्ये देय आहे त्याचाही कुठं हे नाही आणि या संदर्भात मराठवाडा विभाग ग्रंथालय संघाने 30 जून रोजी माननीय मंत्री महोदय श्री उदय सामंत साहेब यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली। त्यांनी 8 ते 10 दिवसात फक्त 10 ते 12 कोटी रुपये मिळतील अशा प्रकारचं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे आणि 5-6ला जे अधिवेशन झालं त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे आम्हाला वाढ पुरवणी मागण्या दिसून आलेली नाही आणि म्हणून अत्यंत कर्मचारी ग्रंथालयीन कर्मचारी महाराष्ट्रातील 613 हलाखीचे जीवन जगत आहे। महाराष्ट्र शासनाला माझी मराठवाडा विभाग संघाचा अध्यक्ष म्हणून कळकळीची विनंती आहे। PMY और रमाई घरकुल योजना के तहत बेहतरीन मकानात तामीर करवाने वाले अफराद को दौलताबाद ग्राम पंचायत की जानिब से साल 2020-21 का महा आवास पुरस्कार अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड के तहत मज़कूरा योजना का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन घर तामीर करने वालों को सताइशनामा देकर उनका इस्तकबाल किया गया, जबकि ये अवार्ड हुकूमत के शोबे देही तरक्यात और रियासती हाउसिंग के इंतज़ामी शोबे की जानिब से दिए गए हैं। दौलताबाद के सरपंच
पवन गायकवाड़, नायब सरपंच नूरजहां शेख, साबिक नायब सरपंच सैयद शेरू, ग्राम पंचायत मेंबरान सैयद लायकुद्दीन, दीपक घुसड़े, साबिरा शेख, जयश्री शिंगारे, समाजी खिदमतगार शेख लाला, खिदमतगार बराए रोज़गार शेख अलाउद्दीन, मोहिनी शेलके व दीगर नामवर अफराद के हाथों ये अवार्ड तकसीम किए गए। जबकि इस तकरीब में पंडित बाबू राठौड़, प्रदीप साड़वे, रेखा गिरहे, युवराज विनायते, सचिन देवेकर, कैलाश जाधव, अंकुश राठौड़, प्रभाकर अढ़ाव और रविंद्र बोर्डे व दीगर नामवर साकिनान भी मौजूद थे। तालुका केज के जनेगांव रास्ते में गड्ढे हैं या गड्ढों में रास्ता, ये सवाल करते हुए इलाके के साकिनान ने मुताल्लिका इंतज़ामिया से रास्ते की फौरी मरम्मत करवाने का मुतालबा किया है। तालुका के ज़िला बीड़ के कुंभेफल ता जनेगांव की ये सड़क कमोबेश 3 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, लेकिन इस सड़क पर बस गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं और इन गड्ढों में रास्ता कहीं गुम होकर रह गया है। इन दिनों बारिश का मौसम है और ज़रा भी बारिश होती है तो ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं और सड़क पर कीचड़ जमा हो जाता है, जिसके सबब व्हीकल्स और बिलखुसूस 2 व्हीलर गाड़ियां स्लिप होकर हादसात का शिकार हो रही हैं। कई अफराद ज़ख्मी होकर दाखिल अस्पताल हो चुके हैं और इस रास्ते से मरीज़ों खुसूसन हामिला ख़वातीन को अस्पताल ले जाते वक्त इंतहाई परेशानियों का सामना होता है। इस रास्ते के मुसाफिर व साकिनान ने फौरी तौर पर मुआयना करके रास्ते की तामीर और दुरुस्ती का मुतालबा मुताल्लिका इंतज़ामिया से किया है। नाकाबंदी के लिए लगाए गए बैरिकेड से बचने के लिए एक 2 व्हीलर सवार ने अचानक अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दिए, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हो गया और शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया था, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना शरीक किया गया था, जिसने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। ये हादसा गवर्नमेंट दूध डेयरी चौक पर मंगल की रात 9:30 बजे के करीब पेश आया था। महलूक का नाम आकाश बाबूराव सोनो ने बताया जा रहा है। जाए हादसे से करीब सेफ सिटी के तहत लगाए गए खुफिया कैमरे बंद होने की वजह से हादसे की असल वजह मालूम न हो सकी, लेकिन ज़राए का कहना है कि भारत नगर के साकिन आकाश ने 1 साल पहले शेंद्रा MIDC एरिया में अपनी रिहाइश मुंतकिल कर ली थी और मंगल की रात 9:30 बजे के करीब वो महावीर चौक से अपनी 2 व्हीलर पर सवार होकर जा रहा था कि गवर्नमेंट दूध डेयरी चौक पर नाकाबंदी के लिए लगाए गए बैरिकेड्स पर उसकी अचानक से नज़र पड़ गई और बैरिकेड से बचने के लिए उसने अचानक अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाए और हादसे का शिकार होकर दूर तक मोटरसाइकिल के साथ घसीटता चला गया, जिसमें वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। वहाँ तैनात पुलिस मुलाजमीन ने उसे फौरी तौर पर इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया, जहाँ दौरान इलाज रात 1:15 बजे के करीब उसने दम तोड़ दिया। ये मामला क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर अलन के करीब एक तेज़ रफ्तार कार उलट गई। इस हादसे में एक खातून की जगह पर ही मौत वाक़ हो गई, जबकि 4 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। वाज़ेह रहे कि एक तवील अरसे से औरंगाबाद जलगांव हाईवे का काम जारी है और जहां जहां काम मुकम्मल हो चुका है और सड़क कुशादा होकर 4 लेन बनाई जा चुकी है, वहां गाड़ियों की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, जिसके सबब अब हादसात होने लगे हैं। 8 जुलाई की दोपहर 2 बजे के करीब पूना से निकली एक स्विफ्ट कार तेज़ रफ्तारी से जलगांव की सिमत जा रही थी कि ड्राइवर कार पर से अपना काबू खो बैठा और कार अलन नामी मकाम के करीब उलट गई। इस हादसे में कार में सवार कोथरूड पुणे की साकिन 45 साला प्राची कुलकर्णी मौके पर ही फौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही वड़ोद बाज़ार पुलिस थाने की मुआविन इंस्पेक्टर आरती जाधव मौके वारदात पर पहुंची। कार की तेज़ रफ्तारी के चर्चे यहां मौजूद ऐनी शाहिदीन में भी जारी थे। महात्मा फुले किरडा मंडल की एम्बुलेंस में विजय देवमाली ने मुतवफ़िया खातून की लाश और ज़ख्मियों को फुलमरी के देही अस्पताल पहुंचाया। बाद अज़ां ज़ख्मियों को औरंगाबाद के सिग्मा अस्पताल में ट्रांसफ़र किया गया। MIDC वालुज पुलिस ने एक कंपनी में हुई चोरी का मुअम्मा 24 घंटों के अंदर हल कर लिया और 6,30,000 रुपये मालियत का मसरूक़ा माल बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक लोनावत ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम नामी कंपनी के कोमल कुमार प्रकाश चंद लोनावत ने फरियाद दाखिल की थी कि 5 जुलाई को सुबह 9:30 बजे जब वो मामूल के मुताबिक कंपनी आए और कंपनी का दरवाज़ा खोला
तो कंपनी का तमाम तर सामान बिखरा हुआ पाया। उन्होंने फ़ौरन पिछली जानिब के शटर का मुआयना किया तो देखा कि शटर को उचका कर तोड़ा गया था। तब उन्होंने सामान की जांच की तो पता चला कि सामान की चोरी हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की और फिर 6 जुलाई को इंस्पेक्टर मधुकर सावंत को मुखबिर ने खबर दी कि मज़कूरा चोरी आकाश प्रहलाद भालेराव साकिन अम्बेडकर नगर जोगेश्वरी तालुका गंगापुर ने की है और वो जोगेश्वरी कमान के करीब आया हुआ है। पुलिस इंस्पेक्टर सावंत ने फौरी सब इंस्पेक्टर वाड़ेकर को कार्रवाई की हिदायत की और फिर वावड़े ने दीगर अहलकारों के साथ मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने अपने 3 साथियों समेत ये चोरी करने का एतराफ़ कर लिया और मसरूक़ा सामान में से कुछ छावनी में लाकर फ़रोख्त कर देने का खुलासा किया, जिस पर पुलिस ने छावनी से 6,30,000 रुपये मालियत का सामान एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से बरामद कर लिया। इस तरह शिकायत लिखवाने के महज 24 घंटों के अंदर ही पुलिस ने इस वारदात पर से पर्दा हटाने में कामयाबी हासिल की है। काल दिनांक 6/7/2021 रोजी एक घरफोडीचा शटरफोडीचा गुन्हा दाखल आहे। त्यामध्ये लोणावळा ऑटोमेशन म्हणून कंपनी आहे, त्या कंपनीचे शटर उचकळून गेटवरून उड्या मारून 4 इसमांनी चोरी केल्याचं त्यांच्याकडे असे उपलब्ध असलेले CCTV मध्ये दिसत आहे। ते CCTVचं बारकाईने अवलोकन केलं असता त्यापैकी एका आरोपीची आम्हाला ओळख पटली। त्याची जी बॉडी लँग्वेज आहे त्याच्यावरून आम्हाला संशय आला आणि त्याच्यावरून आज ताब्यात घेतलं। ताब्यात घेतल्यानंतर आज एक इसम आम्ही आकाश प्रहलाद भालेराव म्हणून आहे, आंबेडकर नगर आंबेडकर नगरला राहतो जोगेश्वरीला। त्याला ताब्यात घेतलं आणि ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला विचारपूस केली असता त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे। त्यासोबत इतर 3 साथीदारांनी हा गुन्हा केल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे आणि रात्री जवळपास 3 तास त्यांनी त्या कंपनीमधून सामान बाहेर काढतानाचा CCTV आमच्याकडे उपलब्ध आहे। ही चोरी उघडकीस येण्याचं एकमेव कारण काही असेल तर फक्त CCTV आहे। तर या आधारे माझं असं सर्व बांधवांना या परिसरातील उद्योगपतींना व रहिवाशांना अशी विनंती राहील की जास्तीत जास्त CCTV चांगल्या प्रतीचे लावण्यात यावे, जेणेकरून आम्हाला पण त्याची मदत होते। आणि अटक केलेल्या आरोपीकडून आज त्यांनी जवळपास 6,30,000चा माल जप्त करण्यात आलेला आहे। या कंपनीमधून जी चोरी झालेली आहे ती साधारणतः 9 लाखाची चोरी झालेली आहे। त्याचे आणखी इतर 3 साथीदार फरार आहेत, ते मिळालेले नाहीत। ते मिळाल्यानंतर आम्हाला जवळपास सर्व मुद्देमाल मिळण्याची अपेक्षा आहे। सरचा मुद्देमाल हा त्यांनी छावणी येते त्यांनी मुद्देमाल विकण्यासाठी या भागात प्रयत्न केला, परंतु या भागातील भंगार व्यावसायिकांनी तो माल घेतला नाही। यामुळे त्यांनी छावणीमध्ये जाऊन एका भंगार व्यावसायिकाला तो माल विकलेला आहे आणि त्या व्यावसायिकाला पण आम्ही या गुन्ह्यामध्ये आरोपी केलेला आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास चालू आहे आणि इतर आरोपींचा शोध आम्ही घेत आहोत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती महंगाई के सबब मुल्क भर की आवाम में पाई जा रही है बेचैनी। शहर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से निकाली गई बैलगाड़ी और साइकिल रैली, सदर जमहूरिया के नाम भिजवाया गया मेमोरेंडम। औरंगाबाद से भाजपाई रहनुमा और राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ मरकजी वजीर ममलिकत की हैसियत से हुए हलफ बरदार, भाजपाई कारकुनान में जश्न का माहौल। इन्नर व्हील क्लब औरंगाबाद के चेयरमैन ओहदे पर लता मुड़े का इंतखाब, इस्तकबालिया तकरीब में नौ मुंतखबा तमाम ओहदेदारान ने लिया अपने ओहदों का जायजा। और औरंगाबाद जलगांव रोड पर तेज रफ्तार कार हादसे की शिकार, एक खातून की हुई मौत, 4 जख्मी दाखिले अस्पताल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।